राज्य कक्षा का विकसित भारत और विकसित गुजरात नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम समा के अयप्पा मैदान पर आयोजित हुआ, जिसमें वर्चुअली मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। वडोदरा शहर के समा इलाके में मौजूद समा अयप्पा मैदान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की वर्चुअल मौजूदगी में राज्य कक्षा का विकसित भारत विकसित गुजरात नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिस दौरान खास तौर पर गुजरात प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गोवर्धनभाई झड़फिया, विधायक केवल रोकड़िया, महामंत्री सत्येन कोलापकर और साथ ही काउंसलर होद्देदार मौजूद रहे थे। दीप प्रागट्य कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई थी। इसके बाद उपस्थित मेहमानों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया था। वैसे बड़ी तादाद में लाभार्थी बहनें भी इस दौरान मौजूद रही थी। आज देशना प्रधानमंत्री आदरणीय मोदीजी बंगाल खातेथी समग्र देशना बहनों साथे संवाद करवाना छे। ત્યાંથી એ પ્રસારણ લાઈવ થવાનું છે। અહીંયા વડોદરા ખાતે અને ગુજરાત ખાતે તમામ 182 વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં સ્વસહાયતા જૂથના બહેનો અને જેને આપણે વર્કિંગ વિમેન્સ કહીએ છીએ, જે પોતાના પગ ઉપર ઊભી છે, એવા બહેનોને વિશેષ કરીને અહીંયા નારી શક્તિ વંદન એના થકી વિકસિત ભારત આ સંકલ્પ સાથે સમગ્ર દેશભરમાં બધી જ વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં એક સાથે એક સમયે એક દિવસે આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે। એ પોતે સ્વતંત્ર અને પોતાના પગ ઉપર ઊભી રહે, પરિવાર ઉપર બોજ નહીં પણ પરિવારને મદદ કરે, એવા હેતુથી દેશના પ્રધાનમંત્રી મોદીજી અને રાજ્યમાં ભૂપેન્દ્રભાઈની બંને સરકાર ખૂબ મોટું દેશમાં આપણા ગુજરાતમાં જ ખાલી કલ્પના કરીએ તો 3,70,000 બહેનો પોતાના પગ ઉપર ઊભી રહીને આ યોજના સાથે જોડાણી છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।